Halo guys, selamat datang kembali di game Ghost of Tsushima. Kali ini kita akan lanjutkan misi selanjutnya ya, The Broken Army. The Broken Army apa sih? Broken Blacksmith ya Allah. The Broken Blacksmith ya guys. Oke. Jadi misi terakhir kita udah nyelamatin belum nyelamatin ya. Misi yang kemarin itu bareng si Yuna, masih belum nyelamatin kakaknya. Kali ini kita lanjut untuk nyelamatin kakaknya bareng si Yuna ya guys. Karena nggak mau kita untuk berutang budi, kita harus membalas budi ya. Kita lanjut perjalanan. Di depan ada orang tuh guys, kita tantang coba ya. Oh sendirian aja pak? Oh itu guys. Dia nyiksa orang itu loh. Sini. Oke, udah mati semua guys. Sakai-sama, arigatou gozaimasu. 行け、達者でな。どうぞ、お受け取りください。 Kita dikasih uang apa ya guys? Mana kudanya? Shinobu. Namanya Shinobu ya. Nobu. Oh kita nyebrang sana ya. Waduh, mall teritori guys. Kita hindari dulu di mall teritorinya. Kita fokus ke misi aja dulu aja. Jadi gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton? Pada sehat ya guys. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya, sama tombol like-nya nggak tolong di pencet like. Kalau teman-teman ada yang nonton belum like. Nah, di sini sangat butuh support teman-teman semua ya. まだ根に持ってんの？逃げ足だけは一日。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍。酒井仁と申す。これは失礼しました。あっしは検事。信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山師。タカをアザモ浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。The Broken Blacksmith. Jadi kita misinya akan menyerang salah satu benteng bangsa Mongol, di mana itu adalah tempat lokasi di mana kakaknya si Yuna ditahan ya guys. 荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく。 Kita akan menyelinap bareng si Kenji. あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせってもうるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できた。 Nungguin lama banget ya si タカの Kenji. ためだから。 Oke, ayo saat ini kita jalan. アザモ浦はどのようなありさまだ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか。 Travel with Kenji and Yuna do not draw タカを見てないん any だね。 unwanted attention.
Kita nggak boleh menarik 火事場で働いて perhatiannya. る奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか？アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも。口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。ああ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。 Wagata. Wagata itu baiklah gitu ya guys. Kita disuruh ngumpat ke kereta kudanya. Kita akan menyelinap masuk ke 構えて。 bentengnya bangsa Mongol. 話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。 Oh, di sini disuruh kerja paksa itu. おい、止まれ。ダースだ。ダース、ほれ、酒だよ。酒か、ほら行け。 Dan ternyata pada seneng sake ya. 今の叫び声は。黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。 Itu di sana lagi ada. Iya, pada disuruh kerja paksa semua itu guys. Para penduduk di sini. Itu ibu-ibu guys. そろそろです。静かに。 Ini diapain tuh ibu-ibu? Wow, rencana ini berjalan dengan mulus ya. Kita bisa masuk tanpa ketahuan. まさかうまくいくなんて。もうひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですな。村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。 Iko, 村の Iko itu ayo. 土地で待っております。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。 Kita main beberapa part nanti pinter bahasa Jepang loh. 分かってる。 Buat teman-teman yang この上。 mau berangkat ke Jepang ya, lumayan nih belajar guys. 見て。門のそば。あれが一人の歌手。 Oh, itu yang berwenang di sini, 捕虜を pemimpinnya. 品定めしておる。タカのところに行くかも。 どうぞ。 Kita harus ikuti dia. Nggak boleh ketahuan ya. Untuk kemungkinan kaptennya sih. Mana? Nah itu. Kita harus ikutin secara diam-diam. Oh, ibu-ibu dibunuh itu guys. Jam banget ya. Kita bisa bunuh. Jangan. Kita harus ikutin ini dulu. Ini orang-orang pada disiksa ini guys. Ya kan? Disuruh madep ke depan, dipanah dari belakang. Udah kayak bunuh hewan sini. Awas kita lompat. Tahuan ya? Hampir guys. Oh, di sebelah laut itu guys. Ternyata benteng ini di laut.
Lama banget anjir jalannya. Ayo, ayo. Bento, ingin oil koin. おいどうした鍛冶屋のタカという男手を抜いてるぞ粗悪なものしか作ってない やはりねタカがいる 他に鍛冶屋がいない Nah, Taka di sini わしだ guys. って鍛冶屋だそれにあいつより腕がいい二人分の飯はないだからタカを殺すだがお前も気を抜くでないぞ Wah, あの野郎めタカがやられる ada yang memfitnah Taka. Katanya Taka itu menyabotasi. Dan dia akan membunuh Taka itu guys, pemimpinnya guys. Berarti kita datang kita harus 兵が大勢 nyelamatin Taka sebelum dia bunuh. を見失う Oh, kita harus pergi. タカを見つけないと離れろ道を探す Aman. Kita harus menyelinap diam-diam. Oke, bentar. やめて Kita bisa bunuh ini. Bentar guys, nunggu dia pergi ya. Udah, ayo kita masuk guys. Kita ikuti dia sebelum dia membunuh si Taka. Aman sih harusnya. やめろ頼む休ませてくれタカだやめてくれ。姉さんタカ何もされなかった怖かったろうすぐに立つぞ無理だどうせ捕まる逃げられやしないこの人は社会人守ってくれるよタカ信用してくれ力を借りたい励んでみますOke. Dewa, Sokokara Kita udah Dewa. udah kita selamatkan si Taka guys. Saatnya kita kabur dari sini secepatnya. Oh gila, alarmnya berbunyi. ムクロが見つかっ殺される隠れましょういや進むぞ Lewat mana lewat sini. Udah pada tahu sih kalau pemimpinnya udah ケ dibunuh ンジ sama が kita. 辻で待っておるはずだ Ayo kita pergi, た村から出られていたらね Ayo kita pergi. Lari nggak sih? Terus cepat guys. Oh, ada pasukan di depan. Ngumpet guys. Jangan ngumpet semua ya. ラムシャッター持っていくな。 buktikan sama try Aman. Ayo kita kabur. Tadi ada alarm yang berbunyi ya. Oh, ada lagi guys. Kita ngumpet dulu guys. Alarmnya itu apa? Bunyiin trompet ya. Itu di depan juga masih banyak. Dengan trompetnya. Trompet apa guys? Trompet itu loh yang dari tulang hewan. Yo,
Kalian pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Pada ngikutin kan? Ah iya benar. まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。 Ada kuda. ケンジだ Oh よ。 Kenji. やったな。つけられた。 Ayo kita kabur. でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ浦から少しでも離れよ Ya kita kabur. お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。う。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらで Jadi もある apa? ぞ。 Tadi tentara-tentara Mongolnya juga タカ sama si Kenji dibuat mabok dulu ya. Jadi nggak terlalu 死 banyak なないんだってことが yang ま datang. だ信じら Mereka れな pada く lagi て berpesta miras, berpesta saka apa? 助 Sake. かりました。でも姉さんと Kita は melancarkan penyelamatan ke 命 Taka を guys. 救われたのだ。俺と同じですね。 Harusnya udah aman sih. Kita udah jauh. もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモ浦にはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。Dan misinya selesai. Apa yang akan kita dapat guys? Teknik, oke. People shock, maximum health increase. Oke, kita punya nyawa, kita kunai, udah. Black powder bomb, smoke bomb, sticky bomb, smoke bomb. Oh, kita bisa lempar bom. Gitu. Oke. Sama ya. Iron Will. Oh, kita bisa hidup lagi setelah dibunuh. Oke, kita ambil ya. Well use. Oke. Kita pencet R. Kunai smoke bomb. Oke. Unfinished business, servant the people. Servant the people dulu ya. Jauh bener. Tadi lewat mana? Bener lewat sana ya. Kita tar guys. 1,2 kilo lumayan jauh guys. Jadi kita menikmati pemandangan alam dulu. Keadaan di Jepang zaman era samurai kayak gini ya. Ini nggak hampir nggak beda jauh sama Indonesia sih ketika zaman
dulu ya guys. Aduh, mall teritori, kita hindari dulu, jangan berurusan dulu. Biarin. Kita dipanain kan. Dan nasib paman kita sebelum sebelum kita kemarin ada scene yang kita jatuh dari jembatan itu, paman kita kan nggak mati ya. Itu kayak disuruh menyerah aja karena kebanyakan di sini di bawah pemimpinannya si paman kita namanya siapa guys? Shimura. Lupa ya. Dan di sini ngingetin juga kalau si Jin Sakai ini dari klan Sakai. Di sini ada banyak klan guys. Jadi bukan cuma klan Sakai. Fox Den. Oh, kita harus ngikutin burung. Ini hewan apa? Rubah. Rubahan ya. Mana anjir? Oh, sana. Dan kita berdoa kepada dewa rubah. Hong Wilahong. Dapat Inari Shrine Honor. Buat camshot ya. Camshot apa nanti kita jelasin. Jelas kita lanjutkan dulu perjalanan. Oh, terang banget ya. Kita panas-panasan nih guys. Ini kayak di pinggir pantai ya. Sebenarnya kalau lebih itu kita nggak ngubungin ke itu ya, ke shogunnya ya. Harusnya ya kita langsung ngubungin ke shogun, minta bala bantuan buat datang ke sini ya guys. Oh, kita udah sampai di desa yang terbakar. Itu apa itu? Ini bukan. Ini bawa lagi Mahu. お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとかお話をしてみてはいかがです？いつか立ち寄ってみよ Mana sih Kenji? Kita harus mencari si Kenji guys. Ini desanya kayak habis diserang. Oh, di sana si Kenji. Nah, ini Kenji. Kenji itu merchant yang う。 tadi ya. 賢治、何をしておるちょ？っと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米栗魚すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。 Servant of the people, melayani orang-orang. Jadi tadi Genji nginfoin kalau warga penduduk di sini dipaksa buat nyerahin
makanannya, どこから sumber daya alamnya, kalau nggak dibunuh satu persatu. 奴らを食わせるため Dia に頑 juga 張りましたよ。 membawa tahanan. なぜ逃げなかった？アッシュはバカばかりやってきたから生まれ変わりたいんです。 Dan yang jadi pertanyaan, ngapain Kenji di sini ya tadi? Lagian ini bukan desanya dia gitu. Ngapain bantu orang-orang di sini? 猛虎にある食料です。でもこの Oh, 樽 ini だけ makanan は sama minuman yang buat bangsa Mongol, guys. お前の策とは奴らを怒らせることか？まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でも俺ね。よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あっし？あなた？ Kita disuruh お前 ngumpet と di 俺 barrel, とい guys. つも何かに入る羽目になるな。明暗でしょ。 Oke, kita ngumpet di sini ya, masuk ke dalam. お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。 Wo diggin Tergen Dutch? あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。 Was ter Morigav? 待て待て。あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。 Nadamatat! Mor Bignich Bolson! あいた。堪忍して。ミヨ。おい。 まさかうまくいくとはな。 Dan bener ya, kita disuruh ngumpet di gentong ini, di barel ini, buat mancing. Bakalan dicuri sama bangsa Mongol, tapi beneran. Ngapain ya? Kita bunuh, guys. Jadi kita udah sampai ke markas bangsa Mongol ini di sini. Oh, itu guys. Jadi orang-orang di sini, para penduduk yang dari desa sana itu dikerja paksa di sini dan harus menyetorkan jatah makanan. Wah, ketahuan guys, anjir. Bentar, kita mundur dulu. Sini di pantai sini. Ini yang gendut dulu. Gila. Si gendut keras banget tadi, guys. Anjir. Ada yang mana, guys? Kita bunuh dulu yang mana. Kalau ada yang mana itu harus dibunuh pertama ya. Kita mandi dulu, guys. Oh, kita bisa menyelam. Oh, cuma menyelam kayak gini. Oke, kita bersih, kita mandi. 信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、検事に知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？すべてあいつがまいた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様。さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。
訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは思っていたよりすぐにバレて村の者が捕まって食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。 Dan ternyata si Kenji itu yang memanfaatkan penduduk sini, guys. Jadi si Kenji itu tadinya menjual makanan ke bangsa Mongol. Ternyata malah bangsa Mongol minta persediaan makanan dari mana. Terus si Kenji memberikan info bahwa desa ini yang menyuplai makanan. Akhirnya bangsa Mongol menyerang penduduk sini. Pencet, guys. Tadi harusnya manggil Nobu, malah pencet lempar kunai. Jurnal. Oke. Di sini ada mythical tales. Kisah mistik lagi. Kisah mistik The Heavenly Strike. Serangan surgawi. Unfinished business. Tale of Sensei Ishikawa. Kita unfinished business dulu, guys. Kita menyelesaikan apa yang belum terselesaikan, ya. Return to Asamubai. Jadi ternyata tadi Kenji yang jebak orang-orang di penduduk situ. Jadi akhirnya diserang bangsa Mongol demi uang si Kenji. Bukan di zaman dulu aja, guys. Zaman sekarang juga banyak kayak gitu. Demi uang, ngorbanin temen dan lain-lain itu banyak di zaman sekarang. Jadi harus lebih hati-hati, ya, guys. Ada babi ngepret. Ada babi ngepret, kita biarin dulu aja. Kita fokus ke misi. Ini hutannya udah digundulin, guys. Sorry ya, guys. Hari kemarin kita nggak sempat upload video, jadi libur dulu. Jadi ini baru kita terusin ke part keduanya. Nggak apa-apa ya. Untuk teman-teman yang mau request game juga masih ditunggu loh, guys. Di komen aja pengen game apa yang kita akan mainkan. Oh, ini bukannya benteng yang malam-malam kita nyelamatin si Taka ya? Oh iya, guys, benar, ini benteng yang nahan Taka, malam-malam kita serang, guys. Mura no naka no mono ga 危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。型がつくまで隠れていろ。もう誰も守ってくれない。恩に来ます。Unfinished business, jadi yang belum diselesaikan, ya. Satu hal yang belum diselesaikan, bisnis yang belum terselesaikan itu ternyata kita semalam itu kan di sini nyelamatin si Taka, tapi musuh-musuhnya masih bangsa Mongol itu masih berkuasa di daerah ini. Jadi sekarang kita harus membersihkan sisa-sisa bangsa Mongol yang menguasai area sini, guys. Dan di sini juga tadi infonya mereka itu nangkep para tetua desa di sini. Oke, kita tantang, guys.
Oke, kita buka gerbangnya. Tuh misinya, kill the Mongol leader, free the village elder, free villager on the gate, open the village gate. Jadi bener ya, sesepuh tetua desa, elder desanya itu ditangkepin di sini. Kita harus nyelamatin satu persatu, guys. Bagaimana cara menyelamatkannya? Oh ini 魚がなければお前の飯は ini ない。 kaptennya, 俺 guys. たちの Bentar, gila. Gila. Sini. Ah, udah hafal gerakannya. Kita kunai. Oh, kita kunai, guys. Kita kan punya kunai. Gua dapat skill, guys. Water stance, highly effective against shield. Oh, ini teknik buat musuh yang pakai tameng ya. Buat musuh yang pakai tameng, kita bisa ganti gaya. Oh gitu. Oke. Kita nggak bisa lewat tangga, Pak. Oh, di sana, guys. Terus ke sana. Oke. Jadi ketika kita ketahuan menyerang bangsa Mongol di sini, kalau ketahuan, mereka akan mulai membunuh para tahanan di sini, guys. Para warga di sini artinya akan dibunuh kalau ketahuan kita nyelamatin. Oh, itu ada tandanya. Bentar, jangan. Kita ganti dulu. Enemy nearby. Musuhnya di dekat mana? Masih ada musuh. Bentar, Ibu. Oh, ini. Udah, harusnya udah bisa sih. 待たせてしまったな。 Jadi kalau kita ketahuan nyerang bangsa Mongol itu di dekat di dekat 断ったのだな。 para tahanannya, mereka akan berusaha buat bunuh tahanan di tahanan ini, guys. Ini apa? Tempat buat beribadah.
Oh, di sana itu ada musuh, guys. Kita nggak bisa lewat sana sih. Kita ngumpet. Tuh guys, mereka berusaha buat bunuh tahanan di sana, anjir. Ayo kita selamatin dulu guys. 太刀の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。 Aduh, telat guys. Kita nggak boleh terlambat ya. Bentar, kita harus nyelamatin penduduk di sini dulu sih. Kita nggak boleh ketahuan guys. Kita lewat mana? Dia nggak bisa lihat sini guys. Kita lewat atas. だから何だってんだ。太刀の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。おいカルボしてやる。 Ini kan eldernya ya. Masih ada 2 lagi. Tusuk di tenggorokan langsung mati loh guys. 戦に勝つためだ。お侍この縄を切ってください。 Oke, kita anjir. Oke, kita selamatkan 1 orang. もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。 Masih ada 2 lagi yang harus kita selamatin. Udah malam, hujan ya guys, gelap. Oh, di sana itu guys. Tuh guys. Oh, di sini juga ada orang. Kita bisa gerbang sini. Supplies.
新しい網を作れ。 Itu pemimpinnya sih. Kan nih guys. Gak ketahuan loh. Gila ya. Padahal di depan mata loh. Kita lompatin nih guys. Serius kita lompatin nih guys. Anjir. Kita bisa sembuh dulu. Bentar guys. Bentar guys. Gila. Sini baru lawan kamu. Hampir kita mati guys. Supplies. Itu apa? Oh, di sana ada lagi. Kita kesini dulu coba. Oh, itu juga. Kenapa kita nggak pakai bow? Oke. Bentar guys. Sana dulu. Oh, ini orang-orang pada dikurung guys. お侍様。安心するな。行け。 Di sana ada ketua dikurung sih jelas. Gimana orang di atas sana ya gitu? Oh iya guys, ini guys. Bukan dia mau bunuh guys. Dia mau apa? Sesepuhnya loh. 待たせてしまったな。村長か。いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。 Itu udah nyelamatin 3 elder. Kita selamatin orang yang dikurung ini guys. Udah kayak kuda ya dikurung-kurung bambu kayak gini. 動けるな。今少しだけ辛抱してくれ。 Ini udah mati guys. Ini ngapain anjir? Gangguin dah. Sekarang tinggal lawan leader. Jadi leadernya di mana? Sana.
Kita coba pakai bom, guys. Bentar, sini. Apa kita yang akan mati? Anjir. Tadi satu orang di sini mana ya? Udah kabur ya. Oke, nyawa kita yang penting full. Kita melawan Mongol leader untuk terakhir kalinya kemungkinan ya. Karena kita udah ngalahin 3 ya. 侍か。よくも民を苦しめたな。 Duel 王の手に guys. 従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。 Saatnya kita berduel. Oke, saatnya kita berduel. Buat ditendang loh. Ditendang loh. Wah gila, keras banget loh. Serius keras banget ini. Mati kan guys. Cara masukin pedangnya gimana guys? Cara masukin pedangnya apa? Ah, nggak tahu. Biarin aja lah. Bannernya udah diberdiriin ke kita. Akhirnya kita membebaskan desa ini ya. Berhasil membebaskan dari penjajahan bangsa Mongol. Unfinished business kita udah selesai. Kita dapat apa aja? Dapat teknik. Oke, kita dapat teknik 1. Charm of Vitality. Kuda kita lagi ngapain tuh? Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Kita lanjut ke part selanjutnya ya guys. See you guys.